I am Alexander Nash. Muslim name is Iskandar Shah. Di Inggris sendiri itu ada 10% penduduk muslim, dan di kota tempat beliau tinggal tuh ada penduduknya 100.000 dan punya 11 masjid. Bahwa beliau ini adalah seorang ahli di bidang pesawat terbang. Beliau ini adalah seorang engineer di perusahaan pembuat pesawat terbang. Jadi jabatan terakhirnya you are the general manager. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fast Studio, alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam podcast Fast Studio. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang teman, seorang saudara yang sudah kita kenal cukup lama, kurang lebih 20 tahun kita kenal. Seorang berkebangsaan Inggris. 30 tahun. 30 tahun. Oh, kenalnya 30 tahun. Sudah sangat lama. Seorang yang berkewarganegaraan Inggris yang sekarang ini alhamdulillah sedang berkunjung ke Palembang. Oke, kita sambut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Oke. And we will have him to introduce himself. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I've been associated with Indonesia now for 35 years. First came here in 1988, and that was initially to Bandung. Where I've spent between then and now about 25 years. Ya, katanya dia datang pertama kali ke Indonesia itu sekitar tahun 1988 ya, di Bandung, di mana dia menjalankan tugasnya di kota Bandung. And your name is? I am Alexander Nash. Muslim name is Iskandar Shah. In the 30 years that I've been coming to Indonesia, I've managed to acquire one wife, istri satu, belum nama dua. Saya bilang ke semua, sometimes one wife is one too many. Jadi sobat Fast sekalian, ini saudara kita seperti diperkenalkan tadi, namanya Alexander Nash, atau nama muslimnya tadi disebut Iskandar Shah. So should we call you Alex, right? Okay. Dia katanya punya istri satu, orang Indonesia, dan itu sudah lebih dari cukup katanya. One more too many. Okay. Ya. Oh ya, sahabat Fast, tamu kita ini, Brother Alex, dia suka bercanda. Dia sangat suka bercanda orangnya. Mungkin karena di pekerjaannya sudah harus banyak hal-hal yang diseriusi. Jadi kalau keluar, Brother Alex sangat suka bercanda. Alhamdulillah. So I was going to add, Pak Chandra, that in addition to one wife, I've also got two daughters. Oldest is 28 years old, and the youngest is 23 years old. My youngest daughter, she is currently working in Hong Kong. My oldest daughter is currently visiting Indonesia. And she is going around the main sites of Indonesia with her new husband. They are currently just travelled from Bandung to Bali. Okay. Jadi kata Brother Alex, dia punya dua anak perempuan. Yang paling kecil itu sekarang kerja di Hong Kong. Anaknya yang paling tua umurnya 28 tahun, sekarang sedang mengunjungi Indonesia juga. Sekarang sedang dalam mengelilingi Indonesia
tadinya di Bandung dan sekarang mungkin sedang menikmati bagian lain dari Indonesia yang paling dikenal dunia, yakni Pulau Bali. Okay, and as for yourself, what places you have visited in Palembang, and what is most place that which impressed you most? Okay, very good question. So whilst I have been here in Palembang, I have been to many places. Everything from recreation, a little bit of bowling, to yesterday we have visited the oldest masjid in Palembang, which is down in the centre of town. That was very, very impressive. The architecture and the history of that building was something certainly that impressed me, and something which I will be talking to my other Muslim friends in England when I return there. Alhamdulillah. In a few weeks. Katanya Sobat Fas dia sudah beberapa hari di Palembang dan sudah mencicipin juga kemarin katanya main bowling tadi. Nah kemarin dia berkesempatan mengunjungi Masjid Agung yang ada di tengah kota Palembang, dan katanya dia sangat terkesan dengan dari sisi arsitekturnya, dari sisi bangunannya, sangat berkesan buat beliau, dan itu katanya sesuatu yang akan beliau sampaikan, beliau ceritakan nanti kepada sahabat-sahabatnya para Muslim di Inggris sewaktu nanti beliau balik lagi ke Inggris. Satu hal lagi Sobat Fas, beliau ini sekarang ini memang berdomisili di Inggris, di kota. Which city you are staying in currently? So, for those who aren't aware, Great Britain has about 10% of its population who are Muslim. The city I live in is a city called Wolverhampton. It's famous for having the oldest football team in the UK. The oldest? Yes. Oh, okay. Not the best. But the oldest, okay. I don't mean the oldest as in the oldest number of pensioners playing the football. I mean the oldest as in established in 1878, I believe. 1878, okay. Sobat Fas, katanya beliau tinggal di suatu kota, nama kotanya Wolverhampton. Mungkin Sobat Fas ada yang tahu bahwa di situ ada satu klub sepak bola yang namanya Wolverhampton Wanderers, yang menurut informasi beliau adalah klub sepak bola tertua di Inggris yang didirikan tahun 1878. Ya. And Wolverhampton's got a population of about 100,000. Kira-kira 100,000 orang. Ada banyak orang Muslim, ada 11 masjid di Wolverhampton. Ada masjid besar 2 kali, dan ada 9 lagi which are more culturally driven, culturally based. Oke, jadi katanya di Inggris sendiri itu ada 10% penduduk Muslim, dan di kota tempat beliau tinggal tuh ada penduduknya 100.000 dan punya 11 masjid. Alhamdulillah, ini suatu berita yang cukup menggembirakan buat kita. Mungkin insya Allah nanti Allah berikan rezeki kita bisa berkunjung ke sana. Ada 11 masjid, 2 yang masjid besar, katanya ada 9 masjid yang lebih kecil yang dimiliki oleh komunitas-komunitas yang ada di situ. Right. I heard that Islam is growing quite good in the UK. Is that true? Yes, that is certainly the case. Islam has grown significantly in the UK. This has been driven partially by immigration and partially by people like myself seeking greater value from our religious following. Alhamdulillah. It is the
traditional religions of the UK have been predominantly Christian, and they have shown good value. However, they have lost their way somewhat in terms of eliminating some of the traditions. I'll give you one example. Ramadan, Ya. here and throughout the Muslim world, is 30 days of fasting. Oke. 50 tahun lalu ada Lent di Inggris, ada Lent di Eropa, 40 days of fasting. Tapi 50 tahun lalu orang bilang saya tidak mau Fasting. any longer, so that has now disappeared. Yeah. Lent it is in Christian's faith, ya. Lent is, yes, a Christian faith. It's Okay. the run up to Easter. Oke. Oh, ya katanya memang di Inggris perkembangan jumlah Muslim itu berkembang dengan signifikan. Itu ada dua faktor. Yang pertama karena kedatangannya imigran, yang ada banyak orang-orang Muslim yang datang masuk ke negara Inggris. Yang kedua, memang banyak orang-orang juga yang mencari kebenaran di dalam nilai-nilai yang disebarkan dalam Islam. Sebetulnya katanya di Inggris sendiri itu ada banyak beberapa nilai yang sudah hilang di kalangan Kristen di sana. Seperti contohnya katanya dulu juga ada kepercayaan untuk berpuasa. Tapi karena semakin ke sini katanya kebiasaan berpuasa itu hilang karena orang-orang nggak mau lagi berpuasa, Sobat Fas. Nah, di sini katanya kalau dilihat di Muslim Ramadan itu 30 hari berpuasa tetap seperti itu. Jadi ada nilai-nilai yang dianut ya, yang itu sekarang membawa sesuatu yang baru bagi orang-orang yang sebelumnya tidak menganut Islam. Right, Brother Alex, and in the UK there are like it is well known that if you are British, you hold your values very strictly, and then you are very proud of your country, and you are very proud of what you do. And here I want you to explain a little bit how first, is that true that you are holding your values very straight, you are proud of what you do, and secondly, how to give people, youngsters people, how to have that kind of self-value. Yeah. So it's a good question. The first thing is Christian values, Islamic values, and dare I say it, the Jewish values are all driven by one teaching, the book. Okay. And this is the belief in one God, the belief in doing the right thing, 10 Commandments, Yeah. etc., etc. Now, over and above that, you have morality and moralic values. You also have ethics and ethical values. Mm-hmm. Now, the key for all of the UK is that you are taught not only your religious values, but also ethical values and morale. Now, ethics and morale may not be against the law, but you will look back and you'll say, that is the right thing to do. If I say to you, Parchan, run that direction, Mm-hmm. when I know the finish line is a lot closer going in that direction, that is that's a moralic and ethical issue, not Okay. a legal issue, Okay. not a issue which is defined in the book. Yeah, yeah. So you do the right thing for the right reasons. Okay. And you can look back and you can say, yes, I did the right thing. Oke. Oh, jadi katanya Sobat Fas, kan kita melihat tuh orang-orang di barat situ, orang-orang di barat
orang-orang Inggris, sepertinya mereka punya kebanggaan dengan diri mereka, kebanggaan dalam arti yang positif. Artinya mereka memegang teguh apa yang mereka yakini, mereka bangga dengan negara mereka, dengan kewarganegaraan mereka. Jadi menurut Brother Alex itu benar, itu didorong oleh adanya nilai-nilai yang dipegang oleh orang-orang di sana. Jadi nilai ini katanya di atas semua itu tentu nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama yang mana yang kita dapatkan dari kitab suci tadi katanya. Nah, terlebih juga ada di sana diajarkan katanya nilai yang namanya nilai moral. Nilai moral dan nilai ethics, right? Nilai etis. Jadi seperti dia bilang misalnya di dalam memenangi suatu kompetisi. Katanya, kamu perginya lewat situ untuk memenangi kompetisi. Kamu menunjukkan orang untuk lewat ke sana. Padahal katanya untuk menangi kompetisi itu harusnya lewat sini. Nah, itu katanya di dalam suatu itu tidak melanggar hukum katanya, tapi itu melanggar nilai moral, nilai etik. Nah, nilai-nilai inilah katanya yang dipegang oleh orang-orang di sana sehingga mereka merasa selama mereka memegang nilai moral itu, maka mereka akan mendapatkan kebanggaan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka mempunyai tanggung jawab moral kepada orang lain. Right, now, Mr. Alex. I was just going to add, the only other thing which is specific to the UK is we are a very small country. We have a history of fighting for ethics, morality, and what we believe is right. But over and above that, not only have we fought for what we think is right, we have also admitted when we are wrong. Oh, okay. Okay. Now that takes courage, and that is something which is of great human value. Oke. Jadi katanya mereka Inggris ini bukan negara yang besar, mereka negara yang sebetulnya kecil, tapi mereka bertahun-tahun mereka berperang untuk memegang apa yang mereka yakini dengan tadi nilai-nilai moral. Ya, termasuk diantaranya katanya mengakui kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi katanya seandainya melakukan kesalahan, berani mengakui kesalahan itu adalah nilai moral yang dijunjung tinggi oleh orang-orang di situ ya. Oke. Ini suatu pelajaran yang penting buat kita sahabat FAS, artinya seharusnya kita yang muslim, kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang justru itu sudah diperkenalkan bahkan ribuan tahun yang lalu oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Right, I want to know how to, youngsters now, they are very easy to be interfered, they are very easy to be distracted. Ya, sangat mudah dipengaruhi anak-anak muda sekarang. Kita pengen nanya nih, Sobat Pas, gimana tipsnya dari Brother Alex ini supaya anak-anak muda ini mempunyai pendirian, mempunyai karakter sehingga tidak mudah diombang-ambing, tidak mudah mengikuti tren yang tidak semuanya juga harus diikuti. Okay, right. Question for you. How, maybe tips, how to build the character to the youngsters so that they are proud to themselves. They following trend is not always wrong, right? Like trendy clothes, but sometimes we don't really have to follow the trend all the time. So, but youngsters sometimes they are not confident if they don't follow the trend, you know. So, what is your advice to the youngsters so they can stick to the values, they have the character to be themselves? Yeah. Okay. So the key question that we all need to ask, and I ask it all the time, is what I am doing, is it the right thing to do, ethically and morally? Jadi pertama katanya, pertama sebelum melakukan sesuatu itu kita tanyakan dulu kepada diri kita, apakah ini sesuatu hal yang benar untuk dilakukan? Okay, that's the first thing. So I'll give you one example. I always think I've got 2 children, and I always think, okay, what I teach my children and what I follow is it going to make my children's life better or worse in the long term? Now,
who has got a hand phone? Have you got a hand phone? Yes, I got my handphone here. Okay. How old is your hand phone? 2 years old. 7 years old. Okay. And why do I have a 7-year-old hand phone? Okay. Because it does the job. Okay. I don't need to look trendy. I use that to communicate. Oh, menarik nih Sobat Fast. Jadi kata Brother Alex yang kemudian dia tanamkan juga kepada dua anaknya adalah apakah ini sesuatu yang perlu kita lakukan. Nah, sebagai contoh tadi Brother Alex menanyakan apakah saya punya handphone dan saya jawab punya, dan dia tanya handphonenya sudah berapa lama, saya jawab ini sudah 2 tahun. Kemudian dia mengeluarkan handphonenya, showing. Oh ya, Sobat Fast, kita perlu sampaikan bahwa beliau ini adalah seorang ahli di bidang pesawat terbang. Beliau ini adalah seorang engineer di perusahaan pembuat pesawat terbang. Jadi jabatan terakhirnya you are the general manager, ya, dia general manager. Jadi untuk beli handphone harusnya bukan sesuatu yang sulit buat beliau. Tapi kenyataannya katanya dia menggunakan handphone ini yang sudah dipakainya selama 7 tahun. Nah, kenapa alasannya dia pakai handphone ini? Katanya tidak perlu diganti dan tidak perlu mengikuti tren, karena katanya dengan handphone ini udah cukup untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Ya, this handphone does the job, which is to communicate. To communicate. Yeah. It can do lots of other things, but I don't need those other things. Ya, katanya. The things don't add value to my life. Ya, jadi katanya dia sudah merasa cukup dengan ini. Dia bisa komunikasi, dia bisa cukup melihat hal-hal yang perlu dia lihat di internet katanya. Jadi dia tidak membutuhkan hal yang lebih dari situ dan dia tidak merasa harus menghabiskan banyak uang untuk mengikuti tren. Okay, that's interesting. That's interesting. So you have to ask yourself, what is the consequence of changing that every year, or every 2 years, or every 3 years? Oke, jadi katanya mesti menanyakan dulu, anak-anak muda sekarang mesti nanyakan dulu apa konsekuensinya kalau kita ganti handphone nih setiap tahun kah, setiap 2 tahun katanya, setiap 3 tahun, apa konsekuensinya? Like what consequences? So the consequences are going to be ethical and morals, and it's the same with clothing. I buy clothing for quality, not for trend. Oke, katanya juga jadi balik lagi konsekuensinya itu baik secara moral maupun secara etis yang tadi sudah disampaikan oleh beliau. Termasuk dia katanya tadi dia juga kalau beli pakaian, dia pakaian itu dia kualitas yang diutamakan. Jadi dia tidak mengutamakan mengikuti tren atau tidak tren. Jadi sekali lagi Sobat Fast, tidak salah sepenuhnya untuk mengikuti tren, tapi yang kita menjadi perhatian kita adalah beberapa orang, mungkin juga bagian dari diri kita sendiri juga atau orang-orang dekat kita lebih mengutamakan tren sehingga kita mengabaikan hal yang lebih penting untuk mengikuti tren. Okay? And then so the ethical question would be for having one of these every 2 years and changing this 10 times a year will be it'll be depletion of world resources, which will mean that my children and my children's children's world will not be as good as the one we live in today. Oke. Oh, jadi ini kita dibawa berpikir untuk suatu pemikiran yang cukup penuh pertimbangan. Jadi katanya mereka di sana sudah mulai memikirkan tentang sumber daya di bumi ini. Jadi kalau menggunakan mengganti-ganti terus katanya tadi bisa 10 kali di dalam membeli pakaian di dalam setahun, gonta-ganti lah ngikutin tren. Ini katanya menghabiskan sumber daya yang akan menyulitkan nanti katanya untuk generasi berikutnya. This is quite like new trend. People are taking this into further consideration. Yeah. That is correct. There are growing concerns about the world using resources which cannot be sustained. There was a famous lady, young girl. She started when she was 12 or 14,
a girl called Greta Thunberg. Okay, yeah. I think she's Swedish or Danish, but she is a young lady who has become an activist for making sure you do not follow trends, you follow the right ethical values. Oke. Oh, bahkan katanya beliau menyebutkan ada seorang perempuan muda dari Swedia, namanya Greta disampaikan oleh beliau. Mungkin nanti kita bisa search di internet. Dia seorang aktivis yang di usia sangat muda dia sudah mengkampanyekan tentang perlunya kita memperhatikan sumber daya di dunia. Wah, ini mungkin sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Ini ternyata tren baru. Apparently, there are youngsters in the European countries who thought about this also. Yeah, that is correct. There is a growing understanding that this planet will die if we continue to do what we're doing. Now, it'll start probably in Palembang first. Okay. On the basis of, like Jakarta, you have annual flooding. Now, when I first came to Indonesia 30 years ago, tidak ada banjir di Jakarta, tidak ada banjir di sini. Tapi sekarang ada banjir every year. So, in order to protect your futures, and in order to protect the futures of your family, some consideration of your shopping habits is needed. Some ethical evaluation is needed of your shopping habits. Oh, okay. Wah, ini lebih dalam lagi nih. Jadi menurut beliau sekarang ada tren baru nih di kalangan anak muda di Eropa bahwa mereka mulai memikirkan hal-hal yang menjadi yang harus dijaga untuk kestabilan di muka bumi ini. Jadi contohnya, kata Brother Alex, seperti beliau datang ke Jakarta 30 tahun yang lalu, Jakarta belum sebanyak ini banjirnya. Nah, sekarang dia bilang ini sudah sedemikian parah. Ada beberapa tempat-tempat yang diperkirakan turun permukaan tanahnya. Nah, inilah katanya yang mesti kita perhatikan. Begitu juga dengan mengikuti tren tadi. Apakah tren ini juga akan menyulitkan generasi-generasi yang akan datang? Nah, ini generasi muda di sana ternyata punya tren baru, mereka mulai memikirkan hal-hal seperti ini. So that includes they change or they consider about the way they wear clothes and the way they eat foods like that also. Yes, indeed. And you have to remember the key driver for setting trends is for individuals, probably not in this country, making lots of profit from you. Oh, okay, yeah. Even though that means sacrificing many things. Yes. Okay. Jadi katanya perlu diingat, Sobat Fas, setiap ada tren itu bisa jadi ada satu orang di belahan bumi ini yang diuntungkan, yang pasti diuntungkan dengan mengorbankan banyak hal juga. Nah, jadi ini yang perlu kita sikapi dengan bijaksana, bahwa ada tren, ada sesuatu, ada hal yang dikorbankan dan ada orang-orang tertentu yang diuntungkan. So, what is your advice then? How to balance? You know, like if they don't follow the trend, it's quite like they lost their confidence. You know, the youngsters. But in the other side, we have to be wise. So how to balance this? Right, so this is not an advert for saving the planet. This is an advert for making the right ethical decisions. Oh, okay, and right. This is the right, this is a conversation about not just fashion, but on all aspects of life. The total cover of religion, the total cover of Islam. So, we talk about clothing, which clearly we can control and we should control.
but the same conversations and the same key question that needs to be asked is it the right thing to do? Ya, ya, ya. It can be on all aspects of life. Ya, jadi intinya katanya tidak juga harus berpikir tentang menyelamatkan dunia, tapi paling tidak pikirkan apakah ini hal yang harus kita lakukan, ngikutin tren ini apakah harus, ataukah ini sesuatu hal yang bisa kita kendalikan lah, bisa kita kendalikan. Jadi ini katanya harusnya kita kalau kita merujuk kepada Islam katanya ini tentu sudah diatur ya, tentu sudah diatur seperti mungkin sudah diingatkan kepada kita semua untuk misalnya menghabiskan makan. Jadi tidak perlu kita harus mengikuti tren semuanya yang kita bisa beli, tapi kita lebih menggunakan sesuatu itu dengan bijaksana. Right, it's very interesting and very deep conversation. Anyway, have you tried pempek while you are visit now? Alhamdulillah, I have tried pempek. It is something that I enjoy greatly. Okay. And it is something which I will continue to. Okay, alhamdulillah. Katanya udah makan pempek, beliau udah makan pempek dan sudah sangat menikmati pempek itu. Do you think pempek will one day go worldwide, like people all over the world can enjoy this meal? It's traditionally made in Palembang. Right. Yes. I think it has the potential of going worldwide. I know there are places in the UK near my hometown which make pempek. With good guidance, and as a result of that, I think it is something that will become more and more popular. Oke. Katanya ini potensinya ada karena di dekat tempat dia tinggal katanya ada beberapa tempat yang menjual pempek katanya dengan dibikin dengan benar dan ini katanya insya Allah akan menjadi populer dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Ya kita berharap mudah-mudahan pempek bisa juga mendunia sebagaimana makanan-makanan khas lain dari Indonesia. Okay, right. I think that's all for today. I would like to express that I thank you very much for your coming to this podcast. Hopefully this will be enjoyed by our friends of Fast Studio. Ya, kita menyampaikan ucapan terima kasih Sobat Fast Studio kepada Brother Alex atas kehadiran beliau di sini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain dengan topik yang berbeda juga. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.